अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे वज़ीरों, मुशीरों और अरकान असम्बली की। तो मुबैना करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन सिंध असम्बली के मुलाजमीन के साथ भी करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद के महकमा तालीम की, DMC सेंट्रल के, जिनकी वेरिफिकेशन के दौरान असातिज़ा और जितने मुलाजमीन थे उनको सुबह से बुला के उनकी बुरे तरीके से तजलील की गई वेरिफिकेशन के नाम पर। शुरू करते हैं हम सिंध असम्बली से। सिंध असम्बली के मुलाजमीन के एजाज़िये में करोड़ों रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है, मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। और चीफ सेक्रेटरी सिंध जो हैं उनकी हिदायत पर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। सिंध असम्बली के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान रिंद, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में लिखा है कि सिंध असम्बली के मुलाजमीन को इनकी अच्छी कारकर्दगी पर रवां साल जून में 17 करोड़ 46 लाख रुपए का एजाज़िया दिया गया। एजाज़े की इत्तला मुलाजमीन को AG सिंध ऑफिस से ईमेल के ज़रिए दी गई। बाद अज़ां एजाज़िये की रकम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई, लेकिन अचानक ही वो रकम दोबारा AG सिंध वालों ने वापस निकाल ली, जिसके बाद तमाम रकम बाद में सिंध असम्बली के जो ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर थे हबीब समीजो, उनके अकाउंट में भेज दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी के ख़त में, या आप ख़त चलते हुए देख रहे होंगे, उसमें यह भी लिखा गया है कि DDO हबीब समीजो ने मुबैना तौर पर मुलाजमीन से 2 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो एजाज़िये की, उसमें से रिश्वत के तौर पर काटी है और फिर रकम इनके अकाउंट में मुंतकिल की। 100 के करीब सिंध असम्बली के मुलाजमीन जो थे उन्होंने रिश्वत की तौर पर कटौती की शिकायत स्पेशल सेक्रेटरी और सिंध असम्बली के आला हुक्काम को भी दी थी, जिसके ऊपर ये जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनकी तमाम ख़त के ऊपर फ़खर आलम जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं उन्होंने एंटी करप्शन को हिदायत दी कि इसकी इंक्वायरी की जाए। और ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन ने सिंध असम्बली के मुलाजमीन को एजाज़िये, उनकी तनख्वाहों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के साथ 7 सितंबर यानी आज जो है वो तलब कर लिया है और उसकी छानबीन की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि इसी तरीके की सिंध के एंटी करप्शन ने सिंध असम्बली के अफसरान के ख़िलाफ़ 85 करोड़ 38 लाख की मुबैना करप्शन की इंक्वायरी की थी, जो ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आला हुक्काम के असर व रसूख काम आ जाते हैं, इंक्वायरियाँ ऐसे ही सर्द खाने की नज़र हो जाती हैं। ये इंक्वायरी भी आई है, अब ये आज से शुरू होगी। देखते हैं इसका नतीजा कब तक निकलता है, या ये इंक्वायरी भी उसी इंक्वायरी की तरह सर्द खाने की नज़र हो जाएगी। बात करेंगे हम DMC सेंट्रल के महकमा तालीम की। 25 टाउन तो बन गए हैं। हाजिम बंगवार जो कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अच्छी शोहरत के हामिल हैं और MC का चार्ज भी उनके पास है। उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद जो टाउन है उसके 200 से ज़ायद मुलाजमीन, जिसमें असातिज़ा, क्लर्क और दीगर शामिल थे, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ 6 सितंबर को तलब किया था वेरिफिकेशन के लिए कि अपने अपॉइंटमेंट लेटर, आखिरी पोस्टिंग कहाँ है, कहाँ थे, और इसकी स्क्रूटनी के लिए तलब किया था। हमने भी खबरें शाया की थी इस बारे में कि कई गोश्त मुलाजमीन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए तलब किया गया था। ये हाजिम बंगवार जो हैं वो काफ़ी काम करने में मशहूर हैं। उन्होंने 7 नंबर के पुल के करीब जो है एक
گراؤنڈ ٹائپ کا بھی بنایا ہے جو پل کے نیچے ہے, جہاں کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کی جگہ بنائی ہے. اس کے علاوہ ایک چیس اور دیگر اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے بھی کی ہے. سڑکوں پہ نظر بھی آتے ہیں, بہت خدا ترس یہ سمجھے جاتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں. یہ چیزیں تو انکروچمنٹ میں قائم کی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں سراہیں گے کہ وہ کسی اور کے قبضے میں آ جاتی, پتھارے مافیا, ٹھیلے مافیا, لیکن انہوں نے یہ ایک اچھا اقدام کیا. لیکن آج ہم ان سے اس اقدام کے اوپر جو انہوں نے ویریفیکیشن کے لیے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو طلب کیا تھا, دوپہر 12 بجے 6 ستمبر کے روز انہیں طلب کیا گیا, اور طلب کرنے کے بعد خود وہ 3:30 بجے پہنچے. پہنچنے کے بعد تقریباً 200 سے زائد ملازمین اور اساتذہ وہاں گرمی میں کھڑے رہے. یعنی ان کی تذلیل کی گئی. 20 25 30 سال ہو گئے انہیں, اور نارتھ ناظم آباد وائٹ ٹاؤن ہے جس کی 4تھی مرتبہ ویریفیکیشن جو ہے وہ کل انہیں ویریفیکیشن کے لیے بلوایا گیا. 4تھی مرتبہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے. پتہ نہیں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں ایسا کیا ہے جس کی 4تھی مرتبہ ویریفیکیشن ہوئی. پکڑیں کلرکس کو, پکڑیں گوشت ملازمین کو پکڑیں, لیکن جو 20 25 30 سال سے وہاں پر ہیں انہیں اس طرح سے ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے. حساب کتاب آؤٹ ہے ہر چیز کا. 30 سال ہو گئے لوگوں کو نوکریاں کرتے ہوئے. 30 سال بعد ریکارڈ نکالنے ہیں ویریفیکیشن. دیکھیں کتنی پریشان ہو رہی ہے پبلک. دیکھیں ساری یہاں پر نوکریاں کریں یا گھر کو سنبھالیں, کیا کریں ہم لوگ. دیکھیں پوری بھیڑ لگی ہوئی یہاں پر, خواتین بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں, سب کچھ ہیں یہاں پر. یہ حال ہے دیکھیں ہم لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں, اس لیے ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے ہر چیز میں. بس اس ویڈیو میں یہ سنائی دیتا ہے کہ 20 25 سال انہیں ہو گئے اور اس طریقے سے انہیں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. اور حقیقتاً واقعی اسکروٹنی حق ہے. حازم بنگوال بہت اچھے افسر ہیں, لیکن اسکروٹنی حق ہے ان کا. لیکن اس طریقے سے تذلیل نہیں کی جائے کہ 200 آدمیوں کو ایک ساتھ بلا لیا گیا. خواتین پریشان تھیں, اور کچھ کر کے بلاتے 3 یعنی کہ ایک حصے میں 50 بلا لیتے, اس طریقے سے 4 حصوں میں بلاتے. ایک ہی دم بلایا. رات کو 9 9:30 بجے تک یہ فارغ ہوئی ہیں, لیکن پریشانی کا شکار ہوئی. گرمی بھی زیادہ تھی, اور جس میں حازم بنگوال صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو سرکاری افسر ہیں, یہ بھی سرکاری ملازمین ہیں, اور ان کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے. جس طرح دوسروں کا آپ خیال رکھتے ہیں, راہگیروں کا رکھتے ہیں, راہ چلتے لوگوں کا رکھتے ہیں, اپنے اسٹاف کا رکھتے ہیں, تو یہ بھی آپ کا اسٹاف ہے, آپ کے بچے ہیں, ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور اساتذہ کے طور پر اساتذہ بہت مستقبل کا معمار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم اس چیز پہ نہیں کہ آپ اسکروٹنی نہ کریں, آپ گوشت ملازمین پکڑیں, آپ کرپشن پکڑیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اس طرح سے اساتذہ کی تذلیل نہ کریں کہ آپ نے 6 گھنٹہ انہیں کھڑا کیا ہے, ان کو لائنوں میں کھڑا کر کے, اور وہ پریشانی کا شکار ہے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.